Okay, guys, now we learn about the recurring decimals. Recurring decimals means the decimals that cannot stop. Okay, we have to do on and on and on decimal places. For example, here. So dot notation is used with recurring decimals. The dot above the number or line, it can be dot or line. Okay, is representing the infinite amount of decimals. For example, 0.57, the dot is above the 7, so it means that 0.5777 and so on, and it continues without ending. And if we have 0.27 with 2 dots here, so it means that 2 and 7 will be recurring. It means the 2 and 7 will be repeating on and on and on again. So this will be the dot notation, or we can write as a line notation. K dot or line, it's same. For example, 0.57 dot can be written as 0.57 with the line on top of it. It's the same, yeah, depend on the equation or on the agreement. I use this, but if I sometimes use this, you know how to do it then. Okay, if two dots are used, they show the beginning and the end of the recurring, so we don't have to write the dots here. Kalau kayak gini bisa nggak? Bisa juga ya, yang bawah ya, yang third point 312, jadi 0.312 dot 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 means 0.312 312 312 and so on. But bisa disimplify. 312 kalau dotnya ujung sama ujung sama aja ya, 0.312 312, and it is only shows the beginning and the end of the first and last recurring decimals. Okay, jadi ini 3 kali 3 kali 3 kali and so on ya. Okay, 3 kali and so on. Okay, I think this is quite simple, but the challenging part is how do you convert from this decimal into a simple fraction. There you go. Okay, ini ajarin gampang aja guys, simple aja. So example, convert 0.1 dot to a fraction. So 0.1 dot means 0.11111 and so on. Okay, few iterations repeat of the decimal. Cuman dibikin beberapa aja. And call this number as an x. So let x be 0.1111 and so on. And then if we have one recurring number, ini perhatiin ya. If we have one recurring number, you have to multiply by 10. If two recurring number, multiply by 10 square or 100. If we have three recurring number, you multiply by 10 power 3. So it has one recurring decimal, two recurring decimals, 10 power 3, three recurring decimals. In this case, we have one recurring decimal, so you have to multiply by 10. So this multiply by 10. So 10x will be, you move the decimal 1 to the right, 1.1111 and so on. Okay, and then you subtract these two numbers. Okay, I think I better use the vertical calculation. So 10x is 1.111 and so on. And x will be 0.111 and so on. What next? I have to annihilate the recurring number. How do you annihilate the recurring number? Just subtract it easily. So when you subtract, you will annihilate all the 1 on the right side of it, right? So it becomes 1 only, and 9x, right? So the value of x will be 1 over 9, right? X is 1 over 9 here. See? So 0.111111 here, 0.1 dot means it can be represented in a simple fraction 1 over 9. Okay? Ini kalau yang versi yang common-nya, tapi gampangnya gini aja guys. I have an easy idea. 0.1 means 1 over 9. 0.2 means 2 over 9. Kalau yang gampang-gampang. 0.3 means 3 over 9. 0.4 means 4 over 9 and so on. Either ini juga bisa diganti, 3 over 9 disimplify jadi apa? 1 over 3 kan? And it's the same also. Okay, over 9, over 9, over 9. 0.5 dot will be 5 over 9. Okay, 0.6 dot and so on. 2 over 3 ya. Kalau ini kan 6 over 9 is 2 over 3 also. Okay, if we have one recurring number, you multiply by 10. If we have two recurring numbers, we have to multiply by 100 and so on. Okay, continuously. Right. So far, do you have any question, guys? Sir, Yes, Kevin. kalau yang kayak tadi 0.55 habis itu 7 itu one recurring number kan, sir? There you go, that's right. For example, contoh ya, Kevin punya pertanyaan bagus.
kalau 0.57 ini gimana? One recurring kan tetap aja. Misalkan ini, let this be X, right? And if we have one recurring number, you multiply by 10. Still one recurring. Jadi 5.7777 and so on kan? Bener gak? Ya, terus-terusan dia non-stop. Oke. Terus diapain? Contoh ya, rapiin deh, rapiin. Jelek. Ini saya bikin di tempat kosong aja. Oh ya, di sini. Nah ini, contoh ya. When two digits recur, multiply by 10. Oke, saya taruh di sini biar lebih enak. Kevin tanya misalnya 0.57 gini. Ya, karena one recurring number, saya taruhnya di sini aja ya, agak di bawah supaya lebih enak. Biar kita bisa langsung 10x gitu. The top side is 10x. So x equals 0.57777, right? And then I multiply everything by 10 because we have one recurring number only. Bukan 2 ya ini ya, even 2 decimal place, tapi one recurring number. 10x equals, decimals go to the right one, 5.77777 non-stop, right? And then you have to subtract again. Why you have to subtract? Because I want to annihilate 7, right? Cross, cross, cross. Tapi 7-nya yang pertama nyangkut. Ya, ini nggak apa-apa. 2, 5, 9x, right? So the x will be 5.2 over 9. 5.2 over 9, right? And still, if this is so bad, masih jelek angkanya ya. Masih decimals on a fraction. Ngapain bikin gitu? Times 10 over 10, right? And then 52 over 90. And you can simplify again. Divide by 2, divide by 2. 26 over 45. We cannot make it further. Coba aja hitung calculator 26 over 45. Jawabannya 0.57778 lah ujungnya. Kenapa 8? Soalnya calculator ada roundingnya. Kevin ngerti? Ya, ngerti, Sir. Oke, yang lain juga ya, and so on. Jadi kalau 2 digits recurring, 100. 1 digit recur, 10. Kalau 1000, 3. Nah, gitu loh. Ya. Convert this. Oke, ada double dot di sini. So, simple aja. X equals 0.181818, and then you multiply by 100, right? Because we have 2 recurring decimal, 2 RD namanya. 100 taruh di atas, jadi 18.181818, bla bla bla, di subtract, cross, gitu kan. And then x equals 18. So x equals 18 over 99. Simplify. Divide by 3. 6 over 33. Divide by 3 lagi masih bisa. 2 over 11. Nah, udah. 2 over 11. Apa nih kok 21? 2 over 11. Ya, ini caranya ya. 2 over 11. 0.28. Nah, ini yang Kevin punya pertanyaan tadi, yang B. 0.28888. Misalnya ini X. Nah, X. Berarti 10X-nya berapa? 2.88888. Subtract, cross, semua. Sisanya 6, ini 2, ini 9X. Ya, ini regular aja, regular division. 2.6 over 9. You bagi aja. 26 over 90, you multiply by 10, 10 over 10. 13 over 45. Udah. Oke, are there any specific short way? Ada, tapi saya nggak pernah tahu caranya. Ya, jujur aja saya nggak bisa. Kalau yang cara cepat ada sih yang diajarin. Namanya Anil Kumar, ya coba cari ya. Anil Kumar, orang India. Biasa Indian people like to find the shortest way. And I never, ya memang cepat sih kalau ditanya. It's faster, but I never memorize it. Saya udah lihat berapa kali juga nggak bisa. It's my limitation. Ya. Again, ini 215. One-nya nggak ada, ya tetap aja 0.215. So let x be 0. Taruh 0-nya agak ke kanan ya, because I want to multiply by 1000, right? Remember, 3 recurring decimals. 215, 215, blah, blah, blah. So you have to multiply by 1000, right? So the decimals go right by 3 times. Nah, you lihat, hilang kan pasti, soalnya atasnya sama semua. Oke. Ini Sek1 kayaknya udah belajar deh, kayaknya ya. Tapi nggak tahu deh. Dulu Sek1 nggak pernah ngajarin ini sih, belum masuk pelangikasi waktu itu.
215 minus 0, 215. Ini 999y. X, sorry ya. You mau pakai X, mau pakai A, mau pakai B, boleh juga, up to you. 215 over 999. I think you cannot make it more simple, right? That's all. Now, yang number D, coba question D. How do you do part D? 1.8 dot, ini udah taruh aja X, 1.888, blah, blah, blah. Nah, one recurring decimal you multiply by 10, right? So you have to consider the multiplier, right? Even ada satunya nggak ngefek, nggak peduli. Yang penting lu lihat siapa namanya nih, how many recurring numbers, that's it. So 10x equals, kan 18 kan? Maju satu ya, 18.888 lagi, 888 and so on. Okay, and then you do the subtraction. 9x will be 17. So x will be 17 over 9. Atau you mau rapiin 1, 8 over 9. Oh, udah ya, 1.888, 0.888 yang dot itu kan 8 over 9. Kasih 1 aja di depan. Oke, nah ini dia. How do you do this? Oke, ayo hapus si Anil Kumarnya aja ya, nggak mau soalnya. Nah, di kanan ya. So focus now. I use the light green. X will be 6.2151515. So I have to multiply by 100, right? Because the recurring is 15. So 100x will be, taruh ke sini 212 621 point, right? 51515, right? Hati-hati ya, harus bener-bener hati-hati banget. Jangan 621.1515 lo kan 15 mulainya. Enggak, guys. Ya, hati-hati lagi ya, ulang ya. Ini tulisannya jelek aja, jadi ya, mungkin you nggak notice. Itu kesalahan minor mistake yang bikin fatal banget. Ya, minor but fatal. Fatal. Okay. So X will be 6. I taruh 6-nya agak ke kanan. Why? Because I want to multiply again. Ini strateginya gambar yang benar juga. Nah, 15-nya yang ngulang, guys. Ya. Terus since ini multiplier-nya 100, right? So 100x equals 621, right? Sini ya mulainya ya. Jadi 0.51 gitu. 621. 621 point, jangan 1515, salah, ngaco juga, nggak bisa di-subtract. Ya, soalnya kan 1-nya double tuh. Oke, lihat 1-nya double ya, nggak boleh. Nah, hapus, pasti 0.5. Ini sering salah ya, bilang, oh gampang lah, Mr. Hans, ngapain sih bikin susah? Enggak ya, ini bisa buat hindarin your silly mistakes. Because I did it also. Oke. Sir, Yes. kenapa bukan 1515? Soalnya dia kan 6.2151515 itu kan ngulangnya ya kan mikirnya ngulang dari 15 kan. Ya udah 15 aja taruhnya. Enggak, you multiply by 100. If you multiply by 100 sini kan. Jadi 621.5 tuh. Mulanya dari 5 gitu. Ngerti kan, Anto? Kenapa kalinya sama 100? Soalnya recurring decimal ada 2. Nah, itu recurring decimal. Right? Nih. Oh, oke, ya. When 2 digits recur, multiply by 100. When 1 digit recur, multiply by 10. When 3 digits, multiply by 100 and 1000 and so on. Ngerti ya? Ya. Hapus Anto? Bisa ya? Oke. Hapus, kita mau selesain. Hati-hati aja dengan itu ya. Hati-hati 1515-nya. Mulai dari 5 bukan 1. Ya, meskipun dia startnya dari 1 di sini ya. Nah, itu tuh maksudnya. Ini cross lagi, ya udah habisin sampai ujung. Ini 0.3, ini 516. 99x. Oke. So 99 x equals 615.3 over 99, right? So the x will be multiplied by 10, 6,115.3 over 990. That's it. Okay, if you want to move into mixed fraction, ya udah yuk pakai kalkulator aja guys. Ntar workingnya pasti harus pakai workings ya, post testnya. So it can be 671 over 330. Ini workingnya semua nih. So you have to provide the working. Pay attention on that part. And if you want to screenshot my explanation, just screenshot it now because I record the meeting. So since I record the meeting, I assume that you watch the video before exam. Sorry, quiz.
sorry, post test ya, nggak ada quiz deh. Oke, lanjut, iris ya. Habis. Nah, ini recurring. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang baru. What is the new topic? The new topic is limits of accuracy. Yeah. By the way, Darren and Ken, please turn on your webcam. Darren and Ken, please turn on your webcam. Okay, now we want to learn about the fraction to decimal. Okay, this is more interesting. So there are no simple way to convert the fraction to recurring decimal. For example, how do you convert this to a recurring decimal? You have to do it manually, right? Okay, start from 0 and then 50, right? So you have to put this 0 because you 0.00 and so on unlimited, right? And then you put 4, and 4 times 11 is 44. 44 50 subtract 44 is 6. You put another 60, and you put 5 here, and 55. You see something repeating, right? Kalau you udah mau lihat 5 lagi nih yang tadi ya, 50 lagi, 4 lagi nih, benar nggak? 44 kita buktiin lagi, 60, 5 lagi. Berarti udah nggak mungkin dia bisa angka lain. So 5/11 is 0.45 dash or double dot. Oke, sama aja ya. Ayo besok pakai garis soalnya nggak usah bikin 2 titik gitu, 1 garis spread gitu aja. Oke, now 5/100, 5/12. Is it a recurring decimal? Kita tes dulu. If we see that there are one repeating remainder, itu langsung. Nah, ini dari sini mulainya ya. Ini udah 5 sini sudah sama kan. It start to repeat. Oke. Pasti kalau udah repeat dia bakal ngulang terus. Dia bakal kayak ngulangin semua ini, inception tuh. Nggak habis ya. 5/12, let's try. 5 divided by 12. 0, right? Lagi ya. 0 0 0 unlimited. Terus ini 0. 50. Ah, berapa? 3 ya. Oke, 4 bisa. 4 itu 48. Put again 20. Belum ngulang ya. Ini 5 kan pertama. Tuh 20 masih belum ngulang. Ini 1. Ini 12. Right? Subtract 8 masih belum lagi ya. Kalau udah 5 ingat kalau udah 5 dia pasti bakal recurring lagi. Kasih langsung aja dash gitu. 80 berarti 6 berapa? 6 ya, 72. Nah, ngulang lagi 8 kan startnya di sini 8 lagi, 80. 6 lagi. Oh, 72 lagi. 8 lagi ya udah. Jadi 0.416 dash. Dash-nya ada di 6 doang ya. Be careful. Or this, up to you. Ya, ingat ya, recurring-nya di mana? You tarik garisnya dari situ. Oke. Oke, ini aja copy-in aja ke WA biar you belajar juga. Jadi what is this? This is the conversion from fraction to recurring decimal. Oke. Fraction to decimal. Nanti kalau dia stop berarti dia bukan recurring gitu. Fraction to decimal. Contohnya yang nggak recurring bisa juga, jadi no problem ya. So anyhow, kalau you ketemu soal yang bukan recurring ya udah biarin, nggak usah kasih dash, for example. 5/4. Nah, ini 5/4 kita coba bikin ya. 5 divided by 4, 1, right? 1 berarti ini 4, ini 0.000, 10, ini 2 ya. 2 berarti 8, ini 2, 20. Oh, oke, stop langsung dia. Ya udah selesai, nggak usah kasih dash at all. Ya. Ini subtract semua ya guys, sorry lupa. Jadi 5.4 is 1.25. No, ini tebut ini ya, ini pasti salah. Ya, jangan sampai lu taruh garis. Itu biarin aja begini. Because we have the ending, so it ends here. Ya, non-recurring. This is called non-recurring decimal. Oke, 30 minutes beres ya untuk recurring decimals. So I hope that this is still simple. You still can do this simply.
Ini copy, kirim ke WA. Oke, ini nggak ada di bahannya, ya. Saya kasih ekstra aja. Now, we go to the limits of accuracy. Nah, ini dia guys. Ya, we are learning about lower bound and upper bound. Okay. When we learn about the lower bound and upper bound, you need to understand that this is called the most realistic way to measure something. Yuk kalau mau ngukur sesuatu harus realistik, ya. Means you nggak bisa pasti punya. Jadi misalnya, oh ini mejanya tebalnya, for example ya, mejanya tebalnya 5 cm, 5 cm. Is it right? 5 cm? What kind of measurement tools you use? If you use the regular ruler, you will find 5 cm. It might be 5. But are you sure? Are you extra sure about that? No. We cannot say that. We cannot have a 100% confident of stating something that or stating something that we measure. Waktu lu hitung, itu nggak bisa pas-pas banget. Contoh 162 to the nearest cm. Nah, what is the easiest way to understand? Ini jawabnya udah ada sih, tapi saya kasih contoh ya. Nah, biar enak. Nah, gini. Okay, let's see. So, nearest cm means nearest 1 cm. So you have to find the tolerance. Tolerance is always 0.5 of the nearest unit. Yeah. Always. So the tolerance will be 0.5 times 1, of course, because this is nearest 1 cm. So 0.5. Right? Keep that in mind. Work out the lower bound and the upper bound within which her height can lie. Jadi dia punya height berapa kira-kira? Oke, jadi 162 toleransinya 0.5, berarti dia bisa naik 0.5 become 162.5 or go down by 0.5 161.5. Right? Ingat ya. Nearest unit. Nearest measurement unit. So, the upper bound will be on top, the lower bound will be below. Ya dong, pasti lah. Upper namanya atas kan. Represent this range on the number line. Number line harus gini, guys. Jadi, number line itu 161.5 less than or equal to ya the height, and then less than 162.5. Terus pasti ada yang kepikir ya, kok ada yang equal sign, satu nggak ada. Nah, ini emang agreement aja ya. Oke, ingat agreement aja. Oke. Make sense ya? Salah, ini yang part 3. Ini equality-nya, sorry. Kalau number line ya berarti lu tinggal giniin. 161.5. Ingat ya, full. Yang kanan enggak. Dah, this will be the range. Ini part 2-nya. Oke, jadi dia nggak bisa exactly 162, dia bisa more or less, tergantung dari calculation-nya. Oke, kita coba lihat ya. Ingat rules-nya yang harus dihafalin. Selalu gini, 0.5 of the nearest. Oke, nearest berapa? Kalau cm ya 1 cm, kalau nearest 10 cm baru dikasih tahu gitu. Kita coba lihat yang bawah. Gini ya, selalu ya. Ya kasih contoh aja yang gampang-gampang aja nih. Yang mulai susah deh, ini kan gampang nih number 1. Number 2. Kan kalau dia nggak dikasih tahu mau ngapain? Correct to one decimal place, ya udah 0.5 times 0.1 itu tolerance-nya. One decimal place kan 0.1. Right? So it means 0.05. Oke, ini tolerance-nya. Ya udah, gampang banget. Inequality ya, berarti selalu begini, ya. Taruh dulu aja biar enak gitu ya. Oke, ini upper bound biasa lebih gampang, soalnya ditambah kan. Gini kan, ditambahin aja 0.05.
Nah, ini hati-hati ya negatif. Hati-hati. Plus soalnya. Plus jadi negatif. Ini ya 3.75 gitu ya, mulai pelan-pelan. 9.95. Terus berapa nih? 15.55. 0.25. 0.05. Right? Negative 2.05. Oke. Sir, Yes? itu bukannya 0.95 ya? Yang C. Yang C ya? Oh, oke. Thank you. Thank you. Benar. Minus 0.05 ya. 0.95. Thanks. Oke. My bad. Oke, bisa ya yang ini. Nah, hati-hati yang kedua. Two significant figures. Kalau two significant figures ya 0.1 aja kan, ini kan jadi 2. Kalau ini two significant figures to the nearest berapa nih berarti? Nah, you harus ekstra hati-hati nih. Nearest 100 kan, berarti tolerance masing-masing soal beda. Each of the question will be different, right? Nearest 10, ya. Ini tulis dulu, nearest 100. Kalau ini nearest 10, right? Because we have to deal with two sig fig. Nearest 1000. Nah, kalau ini udah nggak usah, karena udah tuh, beres ya. Berarti ini 0.1 times 0.5 dulu times 0.1. Ini 0.5 times 0.01, right? 0.5 times 0.001. Oh, oke. Kalau ini 0.5 times 100, nah ini dia. Hati-hati ya. Times-nya nearest unitnya kan. Ini 0.5 times 10. Dia punya tolerance, ayo hitung tolerance-nya dulu guys. 0.5 times 1000. Oke, lanjut. Gitu ya. Waduh. Salah. 0.505. Ini 0.00. Waduh. 3 decimal place. Ya. Terus ini 0.0005. Oke, plus minusnya ya. Ingat ya tolerance-nya ya. Baru dimasukin ke calculator. Atau enggak, kalau nggak calculator gampang sih yang E. Berarti kan dia 4.25 ya kan. Jadi uppernya 4.25, bawahnya 4.15 gitu. Oke, tinggal dikurangin aja. Oke, number 3, yuk lanjutin sendiri. Bisa harusnya. Yang paling aja ganti-gantiin aja. Nah, ini kan 5,000. 5,000 berarti plus 50 ya. Plus 50 berarti 5,050 and 4,950 gitu. Yang hadap kiri gitu. Yang nggak ada equal-nya. Gitu. Ya, untuk yang D. Oke. And I think that's not too hard for you. Let me know whenever you have any problem. Oke. I clear chat ya. Clear drawing ya semuanya ya. Yang lainnya juga sama ya. Yang 3 nomor 2 itu, yang 3 kedua Aing nggak ngerti. 3 part 2 using X. Oh, ini jawabannya. Gitu. Jadi cuma notation, inequality notation. Ya. Ini kan pasti lower bound, ini pasti upper bound kan. Benar nggak? Gitu. Jadi kayak misalnya tadi kan upper lowernya udah tahu nih 4.25 and 4.15 itu part 1-nya. Part 1. Berarti part 2-nya gimana, guys? Jadi gini. Dia kan 4.15 less than equals to X less than 4.25. Selalu gini, formulanya pasti gini, guys. Thank you Anto, you udah tanya aja, jadi bisa lebih enhance lagi. Lower bound less than equals to X less than the upper bound. Ini formula of inequality-nya. Oke, ngerti nggak Anto? Itu merahnya yang jawabannya. Nah, ini yang part 1-nya nih, benar. Ini upper bound yang atas, lower bound yang bawah, part 1. Part 2-nya yang ini. Jadi cuman kayak di set aja, disusun ulang gitu. Ya. Merah ini bukan jawaban. Ini cuman kayak tolerance levelnya, plus jadi upper bound, minus jadi lower bound. Oke, namanya upper lower kan satu di atas, satu di bawah ya. Yang di atas berarti you add the numbers. If it is below, you subtract the numbers. Oke, gimana? Kejawab gak, Anto? Kayak sih ya. Oke, sip kayaknya. Nggak apa-apa, yang penting you bisa tahu dulu nih rules-nya. Jadi upper bound cuma angkanya, lower bound cuma angkanya. If you are asked the question on inequality, you have to write down like this. This is the inequality form. Lanjut. Number 6 ya.
The capacity of swimming pool is given 620, correct to two significant figures. What means by two significant figures? Berarti dia stopnya di sini, ya kan, two significant figures. Berarti nearest 10. Nah, lu langsung ketahuan. Nearest 10. So, dia punya apa tadi bilang toleransinya berapa? 0.5 times 10. Ya dong, selalu 0.5 itu kayak udah dari sononya gitu. Plus minus 5. So, calculate the lower bound. Lower bound is minus 5, 615. Atau enggak, tulis ya. Upper bound plus. So, 615. Yang ini 625. Gitu. Oke. Terus, using X cubic meter. Oh, oke. Berarti hadap kiri ini. Hadap kiri gitu ya. 615 and 625. Jangan lupa kasih unit loh. Bisa salah nih. Cubic. Ya. Nggak boleh nggak pakai unit, soalnya kita justru fokus on the measurement. Okay, I think it's quite simple to you. Ini sebenarnya di Sec 1 jadi di Sec 1 tahun lalu ya, sama tahun ini udah ada 2 kali, 3 kali berturut-turut. Oke. Ini nggak tahu ya dapat nggak dulu di Sec 1. Exercise itu juga sama guys, nggak ada bedanya. Ya. Nanti belajar satu lagi terakhir, logic of number lines. Nah, logic of upper lower. Oke, ini juga sama ya semua ya, perhatiin deh. Coba ini ya, ayo kasih waktu sekitar 5 menit dah. Lu perhatiin. Ayo pause dulu recordingnya. Oke, I'm sorry I forgot to do the recording, but the previous one will be okay. I think it's quite simple. You just change into the ask form. Okay. Now, limits of accuracy. Now we learn about the next part. We deal with the addition, subtraction, multiplication, and division. So this is how you think. I think it's quite simple, but you need to pay attention for a while to get the pure or the whole logic. Adding and multiplying is the same. To get the upper bound of addition, you have to put the upper bound plus upper bound, right? Also applies for the lower bound. Okay, for multiplication, again, if I want to find the highest value, I have to multiply both of the highest value, right? If I want to find the lowest value, lower bound times lower bound as well. But make sure that the subtraction and division, this is another level of logic ya. To get the upper bound, buat cari yang maksimum gitu. So berarti harus something subtract something. Pasti yang gede minus yang kecil kan, right? See, this will be changed. So why? Because I want to find the highest value. Means if it's subtraction, the subtractor should be the lowest, right? Kalau you mau cari nilai yang terkecil, so berarti yang awal pasti harus kecil dong. Kurangin sama yang the biggest value. Upper bound. Get the idea? Jadi yang agak beda logiknya di sini aja. Because I want to find the highest, so you have to subtract with the lowest. Gitu ya. I want to find the upper. Upper means the highest. So I have to subtract with the lower. If I want to find the lower bound, divisionnya harus juga upper bound, harus paling gede gitu. Justru di logiknya terbalik gitu. Kok LU? Upper bound. So again, upper bound divide by lower bound, divisornya harus kecil supaya cari yang maksimum, right? Ini yang bikin beda, ya. Division and subtraction, ya. Ininya ya, because we have to focus on our target. Our target is to calculate the highest value. So you have to subtract with the lowest value. That's how you think of the operation. Nah, yang bikin susah nanti contoh-contohnya. Nah, misalnya gini. Number one. Kita coba lihat. Ini dia minta 2 soal jawaban yang berbeda. Wait. I have to share here. There you go. Make it a bit bigger.
calculate the lower and upper. So dia minta dua-duanya guys. Ya, lower bound, upper bound. Oke. Yang E, multiplication. Jadi lower bound berarti lower times lower, right? Kalau upper, upper times upper. Ya, karena dia multiplication. B also, C also, D beda. Nah, D, dia mau cari lower bound. Division, right? So, berarti lower bound divide by upper bound harus begini. Biar dia dapat the minimum value. Kalau ini gini. Ya, because this is division. Ya, jadi gimana caranya? Ya, lu hitunglah. Gini ya. Gimana hitungnya sih? Ya udah hitung aja biasa. Lower bound of 40 berarti 39.9. 39.5, right? Terus ini. Soalnya nearest whole number ya, nearest one berarti ya. Nearest one. So it means that the tolerance level for all the questions will be plus minusnya 0.5. Yang gampang jangan disulit. Ini topik paling gampang di all the topics that we already learned. Ya. Ini sama. Oh, lupa upper boundnya 10.5. Ya, hitunglah kalkulator ya. Kalau ini upper bound 40.5 over 9.5 gitu. Nah, kalau yang G udah logiknya gimana nih? Wow, what the hell is G? IF juga sama ya. Yang G, waduh. Berarti gimana nih guys yang G? Kita pinggirin dulu. Times add pakai titik ya. Sorry. Over 16. So, to achieve the upper bound, ingat, berarti atasnya kan something over something, berarti upper bound over lower bound, right? To achieve the lower bound, berarti ini lower bound over upper bound. Nah, upper bound yang di atas masih ada prosesnya lagi, guys. Nah, prosesnya apa ya? Prosesnya itu kita multiplication, right? Berarti upper bound times upper bound over lower bound. Nah, ikutin aja copy. Kan dia multiplication lagi kan, berarti lower bound times lower bound over upper bound. Udah, tinggal dimasukin. Upper boundnya berapa ya? Upper bound yang atas 12.5 multiply by 65.5 over 15.5. Gitu kan? Lihat angkanya ini. Back to its original. Ini juga sama, lower bound 11.5 times 64.5 over upper bound 16.5. And you may use your calculator to solve this equation. Oke. Lanjut. Okay, you may print screen or just look at it. No problem. Oke, lanjut ya. Sama ya, yang ini yang 3. Waduh, yang 3 yang terakhir-terakhir. Ini harus lihat dia two sigfig ya. Tuh. Hati-hati ya, two significant figures. You lihat soalnya. Okay. If it is two significant figures, so for number 3A, you lihat 64-nya di split dulu 320. Kalau two sigfig ya berarti langsung 0.5 times 0 times 1 gitu kan. Berarti 64.5 sama 63.5. Nah, yang ini hati-hati. Two sigfig stopnya di sini, berarti nearest 10. 0.5 times 10. Hati-hati banget nih guys. Berarti 5 kan tolerance levelnya ya. Berarti 325 and 315. Hati-hati ya. Ingat, saya bilang hati-hati, hati-hati. Gitu. Upper bound, lower bound. Baru you proses multiplication. Oke. Lower bound of multiplication, LB times LB. Ya udah, berarti 63.5 times 315. Upper bound-nya gimana? Ya udah, 64.5 times. Hitung sendiri ya, ini hitung sendiri. Ya, enggak hitung. Nah, yang F. Nah, yang F gimana nih guys? Yang F juga sama aja. Yang I deh. Yang I. Ya. We have 180. Terus 7.3. Ada banyak nih 4.5 ya. Lihat number 1. I mean, yang part I. Oke, kita hitung nearest to sigfig. Nearest, given to two sigfig. Yes? Di sini kayaknya nggak kelihatan tulisannya, Zat. Atau yang nge-live atau gimana?
nggak ada apa Sorry banget. ininya. I haven't changed the share screen. Ya. Nih, ulang ya. 3A. Ingat ya, ulang. Sorry. Untungnya ingetin. Ini kalian kok yang lain nggak notice. Ayo ngomong tapi nggak ada tulisan. Oke, lanjut ya. Yang A, lu coba perhatiin. Kan 64 and 320 ya. Oke. 64, berarti kan dia two significant figures. Berarti stop di sini ya. Nearest one kan. Nearest one. Berarti 0.5 times 1 for the tolerance level. Berarti upper bound plus 0.5. Oke, satu lower bound minus 0.5. 320 juga 10 kan, berarti kan dia stop di sini, berarti nearest 10 nih guys, kan nearest 10. Jadi 0.5 times 10, berarti ini 5 ya plus minusnya ya. Berarti satu upper bound tambahin 5, bawah lower bound subtract 5. Nah baru lihat, dia kan multiplication nih. Right, multiplication means berarti ya lower times lower for finding the lower bound. Kalau upper bound berarti upper times upper gitu. Ya, you bisa hitung calculator sendiri ya. Hitung sendiri. Oke, lanjut yang I. Oke, thank you udah ingetin. Kalau enggak bisa hajar terus. Nah ini juga sama, kan nearest 10. Berarti kan 0.5 times 10. Berarti 5 ya, 185 and 175. Terus 7.3, stop di sini, berarti 0.5 times 0.1. Berarti 7.35, ini 7.25. Ini juga sama ya, 4.55, 4.45. Tandain kalau you nggak mau bingung, upper bound, lower bound. Gini ya. Nah, terus buat nyari lower bound yang di sini, kita fokus lower bound dulu. Berarti kalau lower bound, berarti harusnya lower bound over upper bound kan? Nah, yang bawah juga sama. Upper bound, untuk cari upper bound gimana? Upper bound over lower bound. Tapi, you lihat di bawahnya masih ada subtraction, guys. Jadi yang subtraction ini proses lagi. To get the upper bound of subtraction, berarti ini harus upper bound subtract lower bound. Ingat ya, karena subtraction ya. Ini juga sama. Lower bound, to achieve the lower bound, you have to subtract the lower bound by its upper bound. Lu tinggal masukin ke angka-angka yang di atasnya tuh. Ya. Oke. Sir, Yes. kalau ada bracket gitu nggak efek ya? Jadi kayak bukan hitung dulu baru di... Enggak ada efeknya. Ya, sama kan? Ini mau kasih bracket juga di sini kan nggak ada pengaruh. Oke. Pokoknya yang bawah harus upper bound. Jadi diapain nih? Upper bound subtraction gimana? Ya upper minus lower. Upper ya. Kalau ditanya lower bound berapa? Lower minus upper gitu. Baru masukin angkanya. Nah, how do you convert the number? Oke, sekarang kita coba lihat. Ayo pakai cara yang gampang aja. Atas kan bagian 180 ya. 180 lower boundnya berapa? 175, right? Gue hapus. Saya tulis gini. Terus yang kiri bagian 7.3 ya. 7.3 upper boundnya berapa? 7.3 upper boundnya 7.35. Right? And subtract lower bound. Lower boundnya bagian 4.5. Lower bound 4.5, 4.45. Gitu. Ya. Dah, yang ini juga sama. Cuman ganti aja 185. Aduh, nggak muat. Ya udah, gitu ya caranya ya. Lanjutin aja. Ini udah dikasih. Ini tinggal follows. Tinggal di pick mana yang upper, mana yang lower. That's it. Nah, sekarang kita coba lihat word problems. Oke, ini kan masih kayak logik-logiknya doang. Yang penting ya tahu. Yang agak beda dia division sama subtraction. Dia kanannya harus lawan dia. Ya. Division and subtraction yang agak berbeda. Nah, kalau gitu ayo share semua screen deh biar nggak usah bolak-balik. Nah, ini exercise forward problems-nya. Ya. Ya coba bikin yang ini dah, 6 and 7. 6 and 7. Nah, bikin begini ya, biar lebih enak ya. Kalau di upper or length marked
by X. Oke, berarti lihat untuk cari X kan dikasih area ya. Oh, ya udah. Berarti areanya tulis dulu. Terus width-nya udah ada ya. Width-nya atau breadth-nya sama aja. Jadi mau width atau breadth, no problem. Nah, udah nearest-nya one decimal place. Oh ya sudah, yuk tinggal apain. What you have to do is try to find the upper and lower. Both of them has the tolerance of 0.05, right? So uppernya 55.8, lowernya 585, sorry. Lowernya pakai nggak usah pakai B lagi ya. 55.75, right? Nah, ini juga sama, uppernya 4.25, lowernya 4.15. So how do you calculate the value of X? X is the length, right? So length will be area over width. Bener dong? Ah, yuk, langsung ketahuan. Division. So berarti X for the upper bound will be area of upper bound over width of lower bound. Ingat ya, ingat banget nih division kan. Untuk cari upper berarti upper over lower. Dihitung deh area of uppernya 55.85 over 4.15, right? Width of the lower bound, area of the upper bound. Yang diambil yang ini. Oke, kita hitung deh ya. Let's use a calculator. Kita baru dapat upper bound 55.85 divided by 4.15. Angkanya pasti jelek banget nih. Jadi 13.46 gitu aja ya tulisannya, 13.46. Oh, one decimal place ya? Oh ya udah, 13.5. Oke. Ini buat yang X upper bound. Sekarang X lower bound gimana guys? Nggak muat, hapus aja yang ini sementara. Sama caranya ya, sama banget caranya. X lower bound berarti area of lower over width of upper, right? Division harus lawan. Oke. Berarti 55.75 over 4.25. So what's the answer? (13.1), right? Tapi udah selesai belum guys? Belum. Dia minta, oh udah deh, udah ini aja ya. Kalau ditanya in inequality formnya gimana? Inequality form, so taruh aja yang kan selalu lower bound less than equal to X less than upper bound, right? So 13.1 less than equals to width. Salah length ya. Oh wait. The length ya, oke. Length less than 13.5. Wait, kok satu balik sih? 13.5. That's your answer in an inequality form. Kalau ditanya ya, tapi kalau dia minta gini aja udah. Dia minta cuma upper bound sama lower boundnya doang. Ya udah, nggak usah dibikin inequality form kalau nggak ditanya. Oke. Lanjut. Habis. Tuh. Udah, kasih lagi. Contoh lain. I have a circle. The measurement, the area, 2,000 meters square. Calculate. Oh, can measured to the nearest 100. Okay. Berarti find its radius in inequality form. Oke, ini soal yang saya bikin ya. So, gimana caranya? Oh, yaudah. I think that to find the radius, you have to put the formula first. Ada yang bisa langsung jawab nggak formula of area of circle gimana?
pi times r. Ya, good. Oke, berarti cari R-nya gimana? Square root of A over pi, right? Nah, pertanyaannya gini guys. Pi itu, dia measuring tools bukan? Bukan ya, pi is the numbers that you get out of nowhere. Bukan out of nowhere sih. Bukan dari measurement. Yang di measure tuh cuma area. Ya. So, ini nggak boleh berubah. Ya. Ini harus kasih tau dulu nih, pi. Unchanged. Ya, never change. You nggak boleh naikin, nggak boleh jadi upper lower. Dia fix nilainya, fix rate. Misalnya, 2 books. Ya, 2 ini nggak bisa 2.5 books kan. Aneh lah ya. Ya, jadi gini, unchanged. Because it is non-measurement. Non-measurement unit. Ya, non-measurement unit, let it be. Ya, berarti gampang banget nih. Berarti radius of upper bound-nya, berarti area of upper bound over pi aja. Pi-nya tetap 3.14 ya. Radius of lower bound will be area of lower bound over pi. Udah, selesai. Kan nearest 100. Berarti dia punya tolerance gampang. Tolnya gini, 0.5 times 100, so 50 plus minus. Oh ya udah, square root of 2050 over pi using a calculator to 1950 over pi. Nah, ini masukin calculator, unit cm pasti ya. Calculate square root of 2050 over pi. Pi, taruh pi yang calculator aja, versi enak nih. 25.5, right? Yaudah, kita one decimal place saja. Nah, yang kedua, masukin 1950 ya. 24.9. Tapi udah selesai belum? Belum ya, ingat namanya dia minta inequality form. You have to change it into inequality. Yang paling kecil kan lower bound less than equals to radius less than upper bound. Udah pasti ya? Berarti 24.9 less than equals to... Saya benci kalau lupa unit ini. Equal, ini 25.5. So the satisfied answer will be this. Because it is as the inequality. Kalau yang upper lower ya udah ini stop di sini aja gitu. Stop di RUB, RLB ya. Ini Pi-nya copy nggak kan. ngapa-ngapain kan? Kenapa? Pi-nya. Pi-nya enggak. Kenapa pi-nya enggak diapa-apain? Soalnya pi is not measurement. It's the non-measuring unit. Dia bukan dari perhitungan, bukan diukur dapat pi-nya 3,14, 3.14 or 22/7. No. Pi is already given by mathematicians. Oke, jadi jangan diganti. Itu bukan non-measurement. Karena yang kita tadi kan basicnya apa? Fundamentalnya. The fundamental will be what you are unsure is, yang nggak diyakini adalah your measurement value, not the non-measurement value. Yang di-measure baru dikasih tolerance. Yang nggak ada measure jangan dibuat tolerance. Oke, ini copy ya karena nggak ada di nggak ada di soal. Okay, I think that's all you need to know. You have 20 minutes. Homeworknya apa? Homeworknya ada beberapa ya. Jadi saya taruhin aja yang pertama. Homework kayak tulis begini aja ya. Homework yang ada part 1 sama part 2 ya. Yang decimals and fraction. Second one, yang limits. Yang ini kita ambil dari ini yang tadi ya. Oh, ini udah tadi bukan. Kasih yang ini aja. Exercise-nya, recurring decimals PDF. Exercise-nya. Oh, ini gampang sih. Semua ini bisa ya kayaknya. Yang number 4 gimana nih, suruh proof? Gampang kok.
Coba kita lihat ya. Misalnya gini. Using algebra proof that. Nah, ini kan kita harus ubah satu-satu ya. Misalnya X, ya kan? Dia ngulangnya di sini ya, di 27 ya. Terus yuk kali sama 100 kan. Jadi 32.727272 bla bla bla, terus dikurang, ya udah hitung dulu, berarti 99x equals 32.4. So x will be 32.4 over 99 or 324 over 99 0 gitu ya. Terus yang 0.5 dot artinya kan 5 over 9, udah langsung aja biar cepat. Langsung aja ya biar cepat ya, ingat. Berarti dikali aja dua angka ini. Nah, terus ya apain? Simplify kayak biasa. Ya. Simplify, divide by 5 becomes 1. Nah, ini becomes berapa? 990 divide by 5. Without calculator juga bisa nih guys, tapi pelannya agak lambat. 198 ya. Terus ini bisa lagi divide by 3, jadinya 108. Divide by 3 becomes 3. Ini 3 divide by 1, ini becomes 108 divide by 3 bisa tuh. Ya. 36. Terus dibagi lagi, divide by 2, 18, divide by 2, 198 divide by 2, pasti dapat kok. Cuman harus super hati-hati aja, 99. So 18 over 99, I bagi 9, 2 over 11, proven. Ya. Oke. Any question so far? Kalau nggak ada, ya udah. Oke. Kita beres sampai sini. Ya, homeworknya, oh ya lupa, homeworknya mana ya? Nih. Nah, homeworknya yang di sini aja, yang exercise recurring, number 13. 136A, gampang ya, susah-susah. 136A, yang limits of accuracy yang tadi aja kita habisin. Nah, ininya yang limits of accuracy ya, di sini exercise 1 number 7, exercise 1 number 67. Exercise 2 nomor 5, 6. Ya, belum semua kan. Exercise 3 number 2 and 3 aja ya. Oke. Exercise 4 yang terakhir, dikit ya ini guys, dikit loh. Kalau you perhatiin, dia cuma masukin logic, masukin angka aja, nggak sampai terlalu banyak. Workingnya nggak too much gitu. 5, 6, 7. 5, 7. 1, 5, 7. Ya. Oke. Ini aja homeworknya, copy. So, yang mau bikin homework boleh, yang mau break nanti aja dulu ya, at 12:25 lah, ya baru boleh break. Sisanya coba kerjain dulu.